বাংলাদেশিরা যেভাবে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে গেছে, শুধু ত্রিপুরা নয়, আসাম এবং নর্থ ইস্টের মধ্যে ঢুকে গেছে। এরা ঢুকে কিছু অসাধু লোকের মারফতে টাকা পয়সা দিয়ে জাল আইডি কার্ড, জাল আধার কার্ড বানিয়ে আমাদের রাজ্যের ভূখণ্ড সেখানের মধ্যে দখল করে রেখেছে। যে এখানে যারা তিপ্রাসা অংশের মানুষ, তাদের আত্মজীবন, তাদের ভূখণ্ডে যে সেখানের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা না, এখানে বাঙালি অংশের মানুষেরও আজকে আমাদের এখন এই অবস্থা। খুলুমকা খাবনি দাওটাই বসং যত দङ টিভি নাই তंनायरनो आं थङो जाकब देवरमा इनिनि प्राइम टाइम हाइनो हाइ जों नांगौमानि कक चेरलायनाय नांगौमानि कक हुंखा ताबुक तिरप्रा हास्टिओ जतनि साइ कक्तमा कतर हंखांके तिरप्रा हास्टिनि सिमिं तिप्रासा खरकसा दिल्लीओ हिमि थाङै दङो वाइरे वाइ हाति बारसारावमै हास्टिन लुक्रक अमनो नुगै दङताय जरा जरा जोंनो लुक्रक आपडेट बसानो अपडेट नो जों लुक्रकनो रिउइबो दङ फियाबा ताबुक जे जागा दङ आ जागा नेटवर्क नि इशू नि बागै सिनि थानि गोबां को भिडिअ फटेज नो सकाय लिया आमन रखना फुंगो नुगै मानना हागे कक हंगाके अमनो मिया पानी सागर होल खलाइथनिओ जेनर नुगै मानखाने स्टेटमेंट तामजानि फातिमा हाय माने साया जिनिस फातिमा हाय आमबो वाइथाम फातिका हायकेबा टीएसआर पुलिस बो खारि थांका आहाय हनै जे सामानि OITF नि आदं महेंद्र देवबर्मा हायकेबा एक्स कैंडिडेट 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएंसी नि तिप्रा मथानि इंगै बजेओ स्टेटमेंट मानि अमो जदि कुबैनो इंगै तंखां कांके तो बेलाखिनो साक बिखुमो बासा जांनाय तो बरक किरिया हनै नो टायर फाटिमानि खरां आमो हाया आमो तमुंनो मानै चाया हायकेबा बम मानि रकनो यागो सनामजाक बम मानि रकनो फाटिकेना टायर हंगे तो वाइसेस फाटिओ तांगै वाइथाम फाटेनानि ना ते आरो जे बरकनो होटेलो जे टीएसआर पुलिस ड्यूटी रि तंनाय रबो खारि थांगोनि बो आ स्टेटमेंट लु फियाबा पानी सागर संगम मोनसे सिगां नुखां कांके फायारमेन बिश्वजित देवबर्मा आ जागानो बोथारजाक मानि पानी सागरनि मुं खोना कांकेनो हासेल लुकुरो किरि करो उंलायो हायकेबा डेविड मुरासिंनि जे इलिगेल इमिग्रेंट्स ताइ ट्रिपार्टेड एकॉर्ड ताइ तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जे हिमै थांमानि खोनायानो खोनारनानि दुनियानि लुकुनो फुनुगै थांनानि मानि न जाजागिया इंगैदा केबोबा सिक्रि सकरो खलायमा खलायखेना माने केबोनि बसंगिया माफिया ताफिया ता जे माफिया नि ग्रुप दंनाय र केबोद खलायखेना आम हायकेनो स्टेटमेंट रेखा महेंद्र देवबर्मा हाके आ स्टेटमेंट बो किसा खनायनाय दि मियाओ जेनर काइसे गपना मानि ताम जानि पेर मानि बसुक जरते कबियावते बबायाबो मिया पानी सागर होटेल जों बाथाका अजागा हटर नाइट स्टे खायका आबुन बिसिंगो सारिगो प्राय 8टा 9टा 9:30 दिगि रंगांकाय कासे सावन का दुम का बुम पेरमा हाय आमन या गोलंगांकाय टीएसआर जे तला जोंनो मन तंनाय रक बरक बखारका प्लस कुं कल रबर तंनाय रखारका जांका जों जे आरो तंनाय रक बाहानि किसे आतंक साइ थांगा अंगा बासा तो सिए दगा सजा गाय तामंगा हिनायले फैका हंगाय जे बासा नंनाय रक टीएसआर 4-5 जना खारै थांगा पाब्लिक खारै थांगा आमन या गोलंगांकाय तेवासा दितिय समयो तामंगा नि जों तला थांगा ने तेवासा माने सावन कापकाय माने बाजि खरांदा टायर खरांदा सिलाय खरांदा जों थाइमालिया आब्रुका जों जतन जानदा रुमबो हापायका तार करे हंगांकायनो पुलिस रंना बाक्सा कलमा खायका आमन यागलो पुलिस फायका हायपनो मिया पानी सागर कासा बय बह हायकिर माइसा अंगै थांका अच्छा जे पेर माने वाइ बुसुक पेर खा आबो गांके पुला का वाइसा पेर खा गा पेर मन परे के ताइ जिबार पेर खा गार पेर ख तो एक लगे तो थाइकम द पेरिया गाबन बागै जे पेर मान उनका सं खाका का आलादा न पेर खाबो कतनाले नागार कोइटा समय दबो एको 9:30 अच्छा नरनो जे टायर फाट्यो नि साबायनाय बो व्यक्तियाबो साबो आ लोकल नि बिसिङदा साबाय आज दुगानो गनाय जों चलावा थांगै तामं गाहिन नायका आ पुलिस बाफुरके फायगांगा पुलिस दग टायर फाट्यो हिन छौरे टायर फाटिकै त टीएसआर बा पुलिस रग खारनान ककरै पुलिस समयो दितिय बार का टायर हिन छौ अच्छा ओलके पुलिस रग खारबायै आरो तेसा पुलिस रग फारा फाइ फिगा फाइनाय आधा घन्टा हायरं परे फाइका आफ्रोकाय पुलिस गोबां दा कम दा पुइलानि सलाय ते हिसाब गोबां फाइका टीएसआर 7 जना फाइका 11 जना उलो फाइमानि गाय नंनि जे नर वान सुंमानि टायर तो वाइसेस फाटिउ काइसेस फाटिउ जेता वाइट हमनर पेर हिन सामानि अब बाहेर नर वान सुकना
जोंबो साइमिया पानी सागर तो किसा चिन बरो बको बुनि बरंनि बिसिंगो गांकाय लाइट थानाय बचिनि खरबो थानाय बिरिन्दिया फायर सार्भिस बिसजित कलय अजागाना सरि देबरमा अजागाना बयबो थारजग गांकाय बरो बाहायनो कायसा आतंक हायंगै थांगाता तामं या एमने तो अरो त पानी सागर त कायसा अब टाउन एरिया न बं बिसिंगो गांकाय हठात त्यामा हाय साउन्ड तो दुम बासा ताव वाइसांनानि हरनि समय रगंका कायसा गिरिमा हायचाव हंगा पुलिस फाइमन या गलो खायचो मोटामोटी सेफ्टी बाबे न जों थुलायखा काम करंखायनो आबो आमिया हरनि 10 तारिख 7 मार्च 2025 पानी सागराम हाइकोर्ट नांगा किसा बबाहाय मा दं जे नरनो बाहाय के इनडाइरेक्टलि बाबे थ्रेट दिउ दंमानि नर वा दवानसो जे नर किफिलि थांजेनाय तेति प्रासार बाय कक सागला हिंदा वानसो नर बबाहाय नंनि खाव बुइतु दं संकिरिया तामनि गाय अबताबो वाइसाया जों दफरन बागै जों जानि मानो जों आसुक हासन सिमिसे अंसु जरा फाय किरिया का फाय मानोखा जों दिलि जरन हिम थानाय किरियाव थानाय जेसपान थों सिनि याथेकपान क्राइथों जेसपान थों बसकांगो जेसपान बिपद फाइथिं जों थांनो सबैनाय जे अब गगबैदा माने इनडाइरेक्टलि बाबे नरनो थ्रेट बा वार्निं दिउ दंनाय वानसो जों आसा खायो अर किसा बुनि बसनि बरक माफिया गिरि हेरक जोंनो सिग्रेना बागै हयतोबा तां वानसो साइमिया किन्तु टायार खरंगियाबो ओ देशि जे कोनो जिनिस दंनाय आम हायनो आगाना गिनि सपायकेना हिनै वानसो सिग्रेनानि बागै हायबनो तिप्रा सारक ताबो किरिया यक्समा माना नांगो सिनो अ सातुं जे उत्तर गेरनि सिमि जे हिमलाय फेमिनि जतन याखं कोकजाक जतन दुखु मानजाक जतन फेमिलि याकरै ताबु मानि जरा खुब खायो खेत खायो हायपनो जतन जानजा बिहिग बसन याकरै जानजा संतन याकरै हातै दफनि बागै हिनते प्रसान बागै हिमलाय तमन अम हाचि गन मिकन पेट बाकवा जेसपान फाइतुन किरिनाले कोइ थपसापा कोनंया तबे के हे जों किसा सोशल मीडिया सिंदै अमतै जागा अमतै का नै किसा नलेज मारो तबे थै किरिनानि कुनु किरिया थैनाय दिन सालसा तिनिया खना थैनाय हायपनो आन्दोलन थैके हांके जों कुनुया सिनि आन्दोलन थैके हांके दफनि बागै जों कुनु अफसोस करै जों खुसिंनाय हाजि हामबाय नर आरो खरक बुसक दंमाने आदिनो मियानि जों 27 हयते 29 जना हायतं मिया लेखाय होटेल होटेल पुरा तल साका जों फुल नसं दं आजा हामबाय स्टेटमेंट खनायमा खना महेन्द्र तामसाका ताई अमनसे सिगां नर प्राइम टाइम चेम्प्रुबो खरकसा वानजिबो संनि ताखु तामनि साइ दंखा बरकबो डेभिड मुरासिंनो लगिरिनानि बगै फाइखा बरक डाइरेक्ट न साका त्रिपुरा हास्ते सिमिया बांलादेशी आसाम हास्तेयावबो गोबांखौ खुङै दंखा अमनो मानरनाय हायके जों वानजि हिनिबो भाइके जों थांनाय आनि बोसा आनि सुखथाय बरकनि मानथाय सबते बेबाक न साइक जागै मानो गुबै जे वान संनाय इलिगेल इमिग्रेन्ट बाय चबा खालायनाय इलिगेल इमिग्रेन्ट्स बांलादेशी रावबो चबा खालायनाय हिंके अमनो वान संमो तिनि वानजिबो संनि हिनिबो तिनि वानजि हिनै हिन्दू वानजि हिनै माया नांगै बाट बुद्धिस्ट हिनै माया नाङै नों जागार खांके निन बोसानि मानथायसे सेकजाकनाय निन बोसानि तंथायसे सेकजांनाय तामो ग्रेन टिक्री तंग आमा हाय ख्लाइनो जे ताबुक चिनी 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए बरमगनां रनजित देबरमा ताई चिनी बलं मंत्री बरमगनां अनिमेश देबरमानो जे कयब्लाय सिमानि टीटीएडीसी एरिया हायकबा फरेस्ट लैंड तो गोबां कुक नो रायजो जायाखै हा सेगै तंथाय नक तांगै तंखा ताम एक्शन नाया अमहाय बमहाय जे लेटर तो रिप्लाई रखा बलं मंत्री बरमगनां अनिमेश देबरमा फेबा कखे अमसे लेटर तो रिप्लाई रजा खांके बुफुरु जे रायजो जायातै फरेस्ट लैंड रकबो तंनाय रकनम उच्छेद खालायनाय हायकबा नरनाय तिसानाय जों थानाय बिसु नुगै मानखा पानी सागरा हाय आमसायो नक तांगै तंलायमानि तागो तंखौ साइमेनिया फेबा आ जागा थानानै केबा किरि करबो उंलाय तांके साना थांका आंके त्रिपुरा हास्ते ओ जतो बरक तो हामिया गाहामबो दङ हामियाबो दङ जतो बसंनि न फेबा अ हानि बसाराव हमजांनाय निजिनि तैकार तला पार अंगै थांनानै नांखौमन जागा सुदिसे किरि कर उंना नामसिउ आबागैनो जे ताबुक डेभिड मुरासिंनो लगिरिनाय फैनाय अ ताखौ खरक नै बरक बुसुक नांखौमानि कक साका खानाय नायदि बरक कुबुनि बसंफनो नुगै माखना कुबुनि बसंफनो बरक बुसुक नांखौमानि
kok saka je illegal immigrants habui tongomon manornai haste hapang chup tongi chugya tini Hindu huni maya nangi tongni chugya thingno 2014 ni 31st March jora je hapainai rono Citizenship Amendment Act tui ronai pheo borok ma phunungnai satok jak thaimani jote kisumon bon document ma phunungnai camp tongmani ingyang ke borok illegal immigrants bagao nordi borok tongmaya phiaba exam to 6 schedule area north east ni 6 schedule area ke titi disi area bo 7200 borok kilometer bo klayo a jaga ke baike Bangladeshi tongiman na Hindu tongmano na Buddhist tongmano na Christian tongmano kebo tongmanya na Muslim tongmano 2014 jora fainin narakna ke general area se tongmanai titi disi area o tangai titi disi hapang nibo or main rule tongo haste apang manthumai ni atusa yati romika ridi land allotment tabok LRS ni yem amar ma sakrobi naina nango tahi TTADC ni CM no simu bo sanai ba LRS bo tong amar no sakrum na nango romna ni nango hayake ya ini kubuni basang ni borok se saimani tongha Bangladeshi hapaima bai sudu tipra sarok sim khotingli ya tabok wanji bungnai nang asana hamjagi tongkang ke nin bungnai nin busani mate senai joto kisu seknai piaba ayen jaga to kom jaga gobang bo jaga TTADC area o 6 schedule area o 6 schedule area ni jaga no tabo mokol kior laijak tipra sorok tini bo churi kani tongkang kangke nakardi chup tongkang ke illegal immigrants rokni khilaf khorang tisai ke general area to pogin thani TTADC area point to shegi monok painai tabo already shegi monok jakno hage hain hai khana fidi ok David Mora Singh logiri nai দিল্লি হিমি থাংতেনি ও তামসাকা আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে গেছে শুধু ত্রিপুরা নয় আসাম এবং নর্থ ইস্টের মধ্যে ঢুকে গেছে এরা ঢুকে কিছু অসাধু লোকের মারফতে টাকা পয়সা দিয়ে জাল আইডি কার্ড জাল আধার কার্ড বানিয়ে আমাদের রাজ্যের ভূখণ্ড সেখানের মধ্যে দখল করে রেখেছে এবং তাদের বংশ বিস্তার করে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে যারা তিপ্রাসা অংশের মানুষ তাদের আত্মজীবন তাদের ভূখণ্ডে যে সেখানের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা না এখানে বাঙালি অংশের মানুষেরও আজকে আমাদের এখন এই অবস্থা আমার ছেলে আমার নাতি এদের পরবর্তী প্রজন্ম সব তো বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী এসে দখল করে বসে থাকবে আমার ছেলে কোথায় থাকবে আমার মাতৃভূমিতে আমরা সেখানে যাযাবর হয়ে যাব এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না আমরা বাঙালি আমরা সেই কারণে সাপোর্ট করি এই আন্দোলনকে এবং ঋষিমুখ বিলোনিয়া থেকে আমরা ছুটে এসেছি শুধুমাত্র এই কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা না হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বাঙালি অংশের জনগণ আমরা বিশ্বাস করি এই আন্দোলন সঠিক আন্দোলন এই আন্দোলন সেখানের মধ্যে ন্যায্য আন্দোলন এই আন্দোলনকে আজকে আপনাদের মারফত আমরা সমগ্র বাঙালি অংশের মানুষের কাছে বিশেষ করে নওজোয়ান নতুন প্রজন্মের কাছে আপিল করব যে ভাই এই আন্দোলনকে কোনো পলিটিক্যাল আন্দোলন হিসেবে নিও না এই আন্দোলন তোমার আমার বাঁচা মরার অধিকারের রক্ষার লড়াই কারণ তুমি তোমার নিজের মাতৃভূমিতে যাযাবর হয়ে যাবে আমার ছেলে যাযাবর হয়ে যাবে সমস্ত ভূখণ্ড ওই বাংলাদেশিরা সেখানের মধ্যে দখল করে নেবে আমার নাতি সেখানের মধ্যে দখল করে নেবে এর বিরুদ্ধে এখনই সেখানে রুখে দাঁড়ানো উচিত কেননা আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিগুলি বিশেষ করে সিপিআইএম দল সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থে তার ক্ষমতা দখলের স্বার্থে সেখানে তিপ্রাসা এবং বাঙালির মধ্যে বিভিন্ন সময় দাঙ্গা লাগিয়ে দেয় তিপ্রাসা অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে বাঙালি এলাকায় গিয়ে তিপ্রাসা অংশের মানুষের বিরুদ্ধে বলে আবার তিপ্রাসা অংশের এখানে এসে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বলে এরা চায় না ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থ এরা চায় না ত্রিপুরার মানুষ ভালো থাকুক এরা সেখানে শুধুমাত্র এদের একটাই উদ্দেশ্য ক্ষমতার মসনদ ক্ষমতাতে টিকে থাকা আমরা আজকে এই আগরতলা থেকে এই লম্বা পদযাত্রায় সেখানে এই কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে ডেভিড মুরা সিং ভাইয়ের নেতৃত্বে যে গণ আন্দোলন এটা আন্দোলন নয় এটা গণ আন্দোলন এটা সেখানে নর্থ ইস্টের মধ্যে একটা বিপ্লব স্থাপন করতে চলেছে এটা নর্থ ইস্টের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে চলেছে এই আন্দোলন বাঁচা মরার অধিকারের লড়াই এই আন্দোলন আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই এই আন্দোলন ভিটে মাটির লড়াই এই আন্দোলনকে যদি কেউ সেখানে ইগনোর করে এই আন্দোলনকে যদি কায়েমি স্বার্থের কাছে বশীভূত হয়ে এই আন্দোলনকে সেখানে সাপোর্ট না করে আমরা মনে করব সবচাইতে বড় বরবুক ওইরা সেটা হোক তিপ্রাসা হোক বাঙালি সবার কাছে আজকে আপিল করব এখনো দিল্লি যাত্রা এখনো অনেকটা অংশ বাকি আছে সমস্ত বাঙালি অংশের মানুষও যেন এই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে আমি আজকে এখানে আমরা নোয়াগাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি চোরাইবাড়ি খুব বেশি একটা দূরে নয়
আমরা সমস্ত অংশে নওজোয়ান ত্রিপ্রাসা হোক, বাঙালি হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সবাইকে আপিল করব এই আন্দোলনকে আরো বেশি জোরদার, আরো বেশি গতিশীল, আরো বেশি এনার্জেটিক করে তুলুন। কারণ এটা আমার আপনার বাঁচা মরার অধিকারের লড়াই, এটা আমার পিতৃ সম্পদ, পিতৃ ভূখণ্ড, মাতৃভূমি অধিকার রক্ষার লড়াই। তাই সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। আমি ধন্যবাদ দিই বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মাকে, ধন্যবাদ দিই আমাদের ডেভিড মুরা সিংকে। যেই ছেলেটা ছোট একটা ছেলে, বয়সে হয়তো আমার চাইতেও ছোট হবে, কিন্তু এই ছোট্ট ছেলেটা পায়ের মধ্যে হাঁটতে পারে না, পা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এই ক্লান্তির রৌদ্রে, কাঠ ফাটা রৌদ্রের মধ্যে শুধুমাত্র নতুন প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ছেলেটা লড়াই করছে। কেন আপনারা সাপোর্ট করবেন না? কেন আপনারা সাপোর্ট করবেন না? এই ছেলেটা তো পারতো বাড়ি ঘরে বসে ওই সিপিএম পার্টির মতো সেখানে বাড়ি ঘরে এসি রুমে বসে, সে একটা অলরেডি সাব জোনালের চেয়ারম্যান, সে সেখানে এসি ঘরে বসে বসে, সেখানে জোনাল চেয়ারম্যান, সে এখানে এসি ঘরে বসে বসে সে তো অন্যদের মধ্যে ডায়লগ মারতে পারতো। কিন্তু সে আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য, আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সে সময় ফাইট করে চলছে। আমাদের উচিত অনতিবিলম্বে তাকে সমর্থন করা এবং রাজপথে নেমে আসা, এই আন্দোলনকে জোরদার করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। কেন্দ্রীয় সরকার যেন অনতিবিলম্বে সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সেখানে বের করে দেয় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। হামবাই, ধন্যবাদ। চাকরি খাইনাই বদল हायखोबा त्रिपुरा उपजाति जे चाकरि खायनाय borok bo thangai David Mura Singh rang paisa submani nukha tei त्रिपुरा sarok bo tongko sanglukro bo welcome khlai rang paisa subai tongo khna 12 तारिख 7 मास 2025 चोराइबारियाव कतर खलायनो कायसा थाना ओनसोल सिगां लुक्रौनो कक कसarनाय आ कक कसarmani mangpili जों लुक्रौनि बसगाङाव खाना फुं गोसां जराव जों फुनुक मानानै खाखायो तामखांखो चिनि जे जागा ताबुक तङै दङ नगां आ एरियाव नेटवर्क मायानि बागै आ mangpili no जों लुक्रौनि बसगाङाव फुनुक मान्या ओंगै दंखा जे डेभिड मुरा सिंह कक कसarmani तामखांखो जत जागा नेटवर्क kaham kemanya je tongi tongo tau para area o tongi tongo nogang area o khana chorai bari o kotor kaisa kok kesar mong pandang nai tai je sakara berisubura serai jotono tabu David Mura Singh subai tongo jotono joy ingai phaitu hnai tobke kokke haise Delhi o to thangkang ke to dorna tornai no dorna roman pore deputation nai no age Tripura hasteni joto lukrok logirenai de David Mura Singh no Tripura haste jora to logirikha je Tripura haste jora logirinai borok Delhi o thangi logirinai ko haike UP Bihar haike Delhi o thangi kebo logi riyada tongno tabe ex army tongo ex serviceman tongo haike ba chakri khai yakarjak tongo businessman tongo borok bo salnai saltham dofani bagai jora rimano omongkha ma wansongnai je kaisa party ni chobaya khoroksa borok ni chobaya omongkha Tripura ni choba main issue tripartite accord boro jaya kiriwi no land rights nijini thane land rights krui political rights bo komiru joto kisu no krui sadharanto sing roman script ni bagi se busuk makap lakha choba khodi ingke ko sarai busa borong ni boys matro 10-11 bosor pointo chini Tripura sa busaro angkoro fungkusang ni aisuk ni siming sapung tai sarik pangjora Horzora maise kaya kharei salniro asuk laiman nuk layo Tripura choba khlai heba choba ni jotono lama alada tongo tabungas nangsinai choba khayake tai kuno liya jesbai bun ni choba khlaike Tripura sa kuno man liya serai busa kap krak singna nangsinai kabi akhe buma baksa dud chari hama hai o Tripura sarok bo dud masaliya kabai ebre kap krak singna nangsinai choba khayake Tripura sarok kuno manya Omahino kok joto leaders rok sai tongo tisi muslimano abagin sau abagino coba khane nangnai hage Tripura hasteni joto lukrok toma broi hindi artist singer musician joto no logir lakhe Tripura sa chakri khaine rok bo tini choba chu romani nukha tebo association kotor tongo borok jodi logori chuba lakhe o choba tebo naithoi mano tebo tori mano damko saisung bai ngya lukuni fan sara mungsa ngya lukuni fan basi boi baksa politics ni sane opposition bodolok to sanai no peba nini opposition bodolok no bo tini dongo tibi sung namo sumo illegal immigrants rok ni bagai norok ni yapiri tamo
illegal immigrants je khatarnak ngi tongo kirima sinsangai tongo Tripura hastio norok ni movement norok si tebu khorang tisna nango je ruling government o tongnai rok ni sai ruling government o tongnai montri MLA haika titi edisi hapangni CM EMs rok norok tebu sakrupna ni nango opposition tongnai rok hebo opposition tongnai rok tangi chu ulta kaisa regional party simse to tai kaisa to Tripura land haika ba greater Tripura land separate state ni naharmo separate state bo titi edisi hapango buibak sa olo mani thangkang ka ahaina nori thamano amu yarang ase bu phang tori buri phang haika tori thang illegal immigrants apur bake nori man lainai general area ni nor laina ni to jotono wana laikha কম সে কম সেপারেট স্টেট সানি দংনায়ো তিনি মানবা 10 বছর পরে মানানো 25 বছর পরে মানানো 3 বছর পর তিনি জরা মানানো আ জরা ফনো যে তিতি এডিসি এরিয়া তমনি আম সেফ এন্ড সিকিউর তং মানন ব্লে আবাগিনো লুকরক থাংসাঙ্গি জবা খাইনা নাগো হাইকে অ সাকরারক দেবুত মরা সিংনচু বানাই রক তাম ককসরা খানাই নেদি দিনিন প্রাইম টাইম আসু জরানো লুমকা আচ্ছা মিনি কোয়ে তো তিনটাম বাজে ও সাগম প্রবলেম মতে সিমি ফাইনা abo sungpulano chini media rogno belai ke hamai janobo tini jingma phaimani karon kha chini prothom chini sini mungnur laisine jingmandai hapaya karjak bodol kormachari ke ang a jagani president anbumung jodukishur debborma তিনি जों फाइलायमानि कारनखा अबनो जेसिनि विभिन्न दाबि दावा मानथाय आबरंग तियै जों तिनि चिनि पूर्ण समर्थन खायै चिनि डेभिड मुरासिंह जों बेलाय खाकामाया फारै जों तिनि बिन लगियो किजा हिमनानि फाइका प्लास चिनी जे साइड मत संकिसे मिसा बना चोबमंग रुनानि बो फाइका बने एनकारेज साइबोंखा बो दिल्ली थांगै चिनी कतगुला दाबि दावा तंमानि बिनि माध्यमे जों खाखायो अबयस्यनो फुलफिलिंग नै जों अबहायकेना कष्ट खाइलै जों हाबाया गारजाक चिनी कर्मचारी बदल जों तिनि और फायो बेसिसत जोंथाय कुनु सानामु जोंया बनो ईश्वर बनो काहाम करनखा तंथं तलांथं प्लास दिल्ली थांगै चिनि समस्त जे दाबि दावा तंमानि बिनि माध्यमे जाहाथे जों आदाय इंनातैखे जों बिनि थानि भगवान थानि जों प्रेयार खायो आसुकनो जों तिनि चुराइबारि जराते जों थानाय तिनि ब 70 बा बयस दगबा तिनि पकेट जों सम्भवनिया बयस नि गोबाय हायदा खाखाय नखना सोशल मिडियाव आमारा बांगालिनि गासो बरं खामानि किबा सरावसे इलीगल माइग्रेटनि सामानि आबते नुताम अबतो अप्रासंगिक কথাবার্তা तांगै अप्रासंगिक কথাবার্তা 1949 afro जेब जों इंडिया मार्च माने आबने आगेबो इलीगल माइग्रेशन और फाइमांग दंगो आरो कत बांग्लादेश पाकिस्तान रायत दंगो सिनि बुबागारा त्रिपुरानि बुबागारा सं बंगनो खाइरुबै और जागा रखा जागारुई बरगरना परमानेंटली सेटलिंग थांगा आपरु दैट इज 1950 नि आगे आबन परे दफाय दफाय फाइमांग दंगो जों जेखाने 100% तमाने ताबगा जों 31% जों दंसु ये सेंसास खायगे टेपसे चिनि बागै बिपद दंनि मानो आबन बागैनो अबश्य दरकार दङ अबला जों जेमने होक चिनि संविधान सल्युशन अबर जों मानना नांनाय अबश्य मानना नांनाय
माइगाथिनि अस्तित्व तंलाक आं आसो जतपिनो आंनि राज्यबासि बुकुंबार रंना मेसेज होनना मुजुङो करा मेसेज तां थाखाय दिवस सबाखि साक्सेसफुल नायना कम सका सभा नोंनि बखाव तामान चोक मो सक्सेस नायदा ना of course unani ni kok asa khayu ungnai demondam di 125 ni madhyame 50 ni madhyame e borok khainai kintu asol kok rajya sarkar to abna wansugya kendro ni je निर्देश rona ro ठीक ठीक मत पालन खाइ गया अब खाके हंगा तिने amti अवस्था गया बर किच्छा बन त नाहि हंगाई नाहानान बगैबो बंगनो किच्छा फलुंना नांगो अकरने तिने अब दिल्ली रेली रो जे सभानो ओखे वइ जे सबत खेरं तां पप borok no ang obono sanamu sungo wan suktong borok bo jung agi tam tongmani songka kobang tongman tak songka kering thangka agami dine je bobahai tebo tola ongkhori thano obono wan sugui kini je sinai nungai borok no ang koyo borok kisa bujug di o byapar se barang no saikhenar di जे जों ताबुक बो पोजिशन तंग तंग ताबुक अस्तित्व विपन्न पथे जाते चिनी अस्तित्व न जों जाते बजाइनार माननाते चिनी दाबी दावा माननाते खे अबनि बागैनो जतन न पारा रगो थाना किसे बुजुक बायदि जे बुजिया बर रंनो जत बरक ताबो सिनानि बुको गया आहिनि नां बंगनो मेसेज नामो जों আজকে চোরাইবাড়ির বর্ডারের ত্রিপুরার লাস্ট বর্ডারের আসাম ত্রিপুরা লাস্ট বর্ডারের আগের যেটা আমাদের ভূমিপুত্রদের গ্রাম সেটা হলো সবচেয়ে বড় গ্রাম সেটা হলো আমাদের নোয়াগাঁও গ্রাম এখানে আমাদের বিশেষ করে ব্রাদার লালা ব্রাদার জয়চুং এবং আমাদের সমাজপতি রুবেন ব্রাদার এবং আমাদের পাস্তরের নাম আমি সামুয়েল পাস্তর রেভারেন্ড সামুয়েল এবং আমাদের এখানে রাংলং সমাজের সমাজপতি এবং রাস্তার মধ্যেও গ্রামে অনেক দেবর্মা গ্রাম আছে তৈসা কাচাক আর তৈসা হাইসিং তৈসা আমি ওই দুইটা গ্রামের নাম বাংলাতে আছে এটা কম বড়কে করলে ভালো হবে ওইটা ওনাদেরকে আমি বলেছি যাতে ওটা সাবজোনাল তরফ থেকে বা যে কোনো আমাদের ইএম স্যারও বলেছেন যে এটা হয়ে যাবে ওটা হ্যাঁ ওটা লামসগো অবাহিকে খাইজা খেতে চানাই এবং সবাই যারা ওয়েলকাম করেছেন সবাইকে আমি ওয়েলকাম এবং সমর্থন জানিয়েছেন সবাইকে খুবই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং বিশেষ করে আমাদের রাংলং বায়ু বন্ধের প্রতি আমার একটা মেসেজ হলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেকেই বলে থাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাশায় ভূমিপুত্রদের মধ্যে একতা নাই ইউনিটি নাই তারা কমিউনিটি বড় তারা কমিউনিটি ছোট বলে কিন্তু এমন কিছু নাই যখন এডিসি পাওয়ার জন্য আন্দোলন হয়েছিল তখনও সবাই একসাথে লড়াই করেছিল যখন রাজ আমলে ছিল তখনও রাজার সাথে সবাই একত্রিত হয়ে রাজাকে সমর্থন করত এবং যখন আমরা আজকে মহারাজাকে সাপোর্ট করলাম তখনও সবাই সাপোর্ট করলো সব কমিউনিটি মিলেই সাপোর্ট করলো এখন আজকে যখন আগরতলা থেকে দিল্লির জন্য ত্রিপুরাশা অ্যাকর্ড বাস্তবায়ন হওয়ার না কারণে 6 মাসের জায়গায় 18 মাস হয়েও সেটা বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে আমি যখন ওনাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি 2500 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য যেটা কঠিন সিদ্ধান্ত আমি যেটা নিয়েছি সেই সিদ্ধান্ততে সবাই এত আপামর জনগণ রাজ্যবাসী এত সমর্থন করবে সেটা আমি বিলিভ করতে পারি না তো আমি এটাই বিশ্বাস করি যে জনগণ
সবাই মুক্তি চাই, সবাই পরিত্রাণ চাই, সবাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করার জন্য নেতৃত্বদের লড়াই সামনে করক, জনগণকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাক, সেটা সবাই চাই। এবং সেই কারণে সবাই আজকে সমর্থন করলো। কাউকে আমি বলি নাই যে জোর জবরদস্তি এখানে আমার র্যালিতে আসতে হবে, আমি কাউকে বলি নাই। আমাকে হেল্প করতে হবে কাউকে বলি নাই। অনেক রাজনীতিকের মিছিল মিটিংয়ে তোমাকে অমুক দেওয়া হবে, তুমি আসো বলে লোভ দেখানো হয়, বা গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়, আসতে হবে, না হলে তোমার রেগা পাবে না এমন বলা হয়, বা চাকরি পাবে না বলা হয়। ওই কারণে ওই জায়গাতে যাই, কিন্তু ওই জায়গাতেও এত লোক যায় না। কিন্তু আজকে খোলা মনের লোক, জনগণ, সমস্ত কমিউনিটির লোক খোলা মনে আজকে সমর্থন করেছে, খোলা মনে এসেছে। সাধারণ যে গ্রামে একদম বেরোজগার গ্রামে যুবক, সেও হেল্প করেছে। যে অফিসার চাকরি করে, যারা চাকরি করে প্রোটোকল আছে, তারা সামনে আসতে পারে না, ওরাও হেল্প করেছে। যারা সমাজপতি, ওরাও হেল্প করেছে। যারা জম চাষ করে খায়, খুব কষ্ট পাহাড়ে থাকতে, ওরা পর্যন্ত হেল্প করেছে। এবং সমস্ত সমাজরাই হেল্প করেছে। এবং এখানে আরেকটা বিশেষ কথা আমি বলতে চাই, আমি ত্রিপ্রাসা ভূমিপুত্র ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের একজন নাগরিক, সেটা আমি মনে করি। তারপরেও অনেকে আমি মুরাসিং কমিউনিটি, সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য স্মলেস্ট কমিউনিটি অফ ত্রিপুরা, ছোট কমিউনিটি মনে করে। কিন্তু আমি পুরা ত্রিপুরার জন্য লড়াই করছি, ত্রিপুরার ভূমিপুত্রের জন্য। কিন্তু এই আন্দোলনে মহারাজা যেমন সমর্থন করেছে, বড় কমিউনিটিরা যেমন সমর্থন করেছে, আমি ছোট কমিউনিটির একজন লোক, আমি কেন সমর্থন করব এটা বলে নাই। সে ত্রিপ্রাসার হয়ে কাজ করছে, সেটাকে সমর্থন করার প্রয়োজন, সেটা মনে করে সবাই একত্রিত হয়ে সমর্থন করেছে। এবং আমাদের রাংলং সমাজ এবং রাংলংয়ের আগে দারলং এবং চুরাই সমাজরাও আমার সাথে দেখা করেছে। ওনারাও হাত বাটিয়েছে এখানে। ওনারা মনে করে নাই যে আমরা ছোট কমিউনিটি, আমাদের এখানে কি লাভ হবে, সেটা মনে করে নাই। সবাই একসাথে এখানে আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি ভূমিপুত্ররা। এই আন্দোলনটা প্রয়োজন, এই আন্দোলনের ফলে সবার প্রফিট হবে, সেটাই আজকে এই ইউনাইটেড এফোর্টের মাধ্যমে, ইউনাইটেড কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আজকে এই যে পেদল যাত্রাটা অন্ততপক্ষে আনুমানিক প্রায় 200 কিলোমিটার কাছাকাছি আমরা এই নোয়াগাং পর্যন্ত আমরা পায়ে হেঁটে আসতে পারলাম। পায়ে কিছু দুঃখ পেয়েছি, এই পায়ের মধ্যে কিছু ব্যান্ডেজ আছে এখন, সেটা ব্যথা অনুভব হয় না, ব্যথা লাগলেও ব্যথা অনুভব হয় না, পায়ে ব্যথা আছে। ঈশ্বরের কৃপা, ভগবানের আশীর্বাদ এবং জনগণের যখন স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের, আমার মা বোনেদের যখন চোখের মধ্যে আঁসু দেখি, চোখের মধ্যে যখন জল দেখি, আমাদের যুবকদের মধ্যে যখন জোশ দেখি, আমাদের বড়জনদের কাছে যখন আশ্বাস পাই, বিশ্বাস, ওনাদের যখন ওনাদের সমর্থন এবং প্রেরণা পাই, তখন এই সব ব্যথাগুলি কোনো কিছুই অনুভব হয় না। আমি মনে করি 200 কিলোমিটার আমরা অ্যাচিভ প্রায় করে ফেলেছি। আর বাদ বাকি 210 ইন্টু 2000, এটার আরো 10-11 গুণ, আরো 11 বার এমন রাস্তা আমাদের অতিক্রম করতে হবে। খাজানি তাকুকটাই বুকুক সঙ্গ আং সুয়াতা দেব্রমা আং পরুই দঙ্গ ফার্স্ট ইয়ার বিএসসি নার্সিং ওয়ানসুগুই তংখানা 12 পাই বড় পড়েনাই হিনে হেয়াদা ফাইদি হিনকে এনলাইট গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন তাঙ্গै हिनके अरो काहाम सिरंगमंगते काहाम नायकलमो खलाइजागो परिनाय रंगनि बागै स्कलारशिप तैलुनि फेसिलिटीज बो तंगो चिन अरो तंगो जीएनएम नार्सिं बीएससी नार्सिं तै पैरामेडिकल जों अरो रांमारि कम्बाइनो कोर्स पाइ परिवै मानो तै सावै तंगै रोंसरोंनानि सेब साबो तंगो गोसांमा जरावो तै कुतुं रगबो हाइनो निनि नांसाक जरा तैनो मान थगो हाके तंमुंनो नरक परिनानि मुसुगै तंखे ताबुंनो करंगदि एनलाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगालुरु बाय एनलाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगालुरु हामबाय।